የቃልሜያ መስቀለዬ እንቁጣጣሽኖ ያሲኖ የቃልሜያ መስቀለዬ እንቁጣጣ አያና አያና ደደርባን ከረያና እንቁጣጣ አያና አያና ደደርባን ከረያና ሆጎሪን ካኪፍቱዳ ካኪሳን ከረባቲ አቶርማ ባዲፍቱዳ ባዲሳና መላቲ አቶፊ ጋዲዱዳ ጋዲሳን ሞላቲ አጂራቱ ሀርሜኒ ኢሺዋ ሁንደባቲ ያሽኒ ያሽኒቶ ቃሜያ ሲንሲኒቶ ያሽኒ ያሽኒቶ ቃሜያ ሲንሲኒቶ Gamada tisirbaata ena mane gubbarri dhufe darba jedaka gamada gammachuni lilcha tabadda tisirba simanna satalcha jedaka tabadda gamada tisirbaata ena mane gubbarri dhufe darba jedaka tabadda gammachuni lilcha tabadda tisirba simanna satalcha jedaka gamada gammachuni lilcha tabadda tisirba simanna satalcha Shini to kameya sinsinito Nkutata shini to kameya sinsinito Nkutata shino ye goro gor maskalo ye Nkutata shino ye goro gor maskalo ye Goro no madakofte hiriye Ugese ya harme mal gopote gumini sagilezi kallo ya hiriyato waline sasibiti maginje hadarata durbuma mal sigote ganoto naduma madarata yashini to kameya sinsinito yashini to kameya sinsinito jedaka tabadda gamada tisirbaata ena mane gubbarri dhufe darba jedaka gamada gammachuni lilcha tabadda tisirba simanna satalcha jedaka tabadda gamada tisirbaata ena mane gubbarri dhufe darba galatoma ayyana gari sinifata ganni dukkanaan fakkeeffamu darbee birraan ifaan guutame kunoo dhufe aduunis baatee gaarreen dacheen ililliidhaan guutamanii barri baraan jijjiiramee barri haarofti abdii haarawaan humna haarawaan yaada haarawa akka irratti katabannuuf waraqaa qulqulluu fakkaate simachaa jirraa baga booqaa birraa geessan baga waliin geenye አዲስ ዓመት የአዲስ ተስፋ ምንጭ የአዲስ ብርሃን ጮራ ፈንጣቂ ክስተት ነው። ከደመናው ተላቀን በብርሃን የምንፈካበት አዝመራው አሽቶ ስንቅ የሚሆንበት በወንዝ ሙሌት ሳቢያ ተራርቆ የቆየው ዘመድ የሚጠያየቅበት የአዲስ ምዕራፍ ጅማሮ ነውና እንኳን ለ2015 የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። Kabajamoo obbo Rooba Magarsaa hojii gaggeessaa olaanaa dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa kabajamtoota hoggantoota aanaa Lumeerraa asitti argamtan akkasumas magaala Mojoorraa asitti affeeramtan kabajamtoota abbootii gadaa kabajamtoota hojjettoota akkasumas immoo hirmaattota sagantaa kanaa kan taatan hojjettoota buufata lafaa Mojoo akkasumas keessummoonni sadarkaa garagaraarraa asitti waamichisaniif taasifame baga nagaan dhuftanii baga geessanii baga geenye isiniin jenna kun sagantaa bashannana addaa OBN sagalee uummataa fi dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan qopheesse magaalaa Mojoo buufata lafaa Mojoorraa isin biraan geenyudha.
የዕለቱ የክብር እንግዳ አቶ ሮባ መገርሳ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ እንዲሁም ሌሎች የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮች፣ አባገዳዎችና ሀደ ሲንቄዎች ከሉሜ ወረዳና ከሞጆ ከተማ አስተዳደር ተወክላችሁ እዚህ የተገኛችሁ ከፍተኛ አመራሮችና የህብረተሰብ ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ የሞጆ ደረቅ ወደብ ሰራተኞችና አመራሮች ጥሪ ተደርጎላችሁ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የታደማችሁ እንግዶች በሙሉ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን። ይህ ኦቢኤን የህዝብ ድምጽ ከኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ጋር በመተባበር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ልዩ የበዓል መሰናዶ ዝግጅት ነው። መልካም በዓል ለሁላችሁ። በሪ ኩበለማፊ ኩዳሸን ሁንደ ኬኛፍ በረምልኪ በረ ነጋሃ በረ ገመቹዳን የተደበርስኑ ኑፋታኡ ሰገንታ በሸነና አዳ ከነከሰት as waltajjira baandiin lagaxaafoo lagadaadhi nu jidduutti argamu sirboota biraa fakkaatan goobee shinooyyee dabalatee akkasumas artistoota baay'ee jaalatanii fi kabajan asitti isiniif affeerree jirra. isaa wajjiniinis turtii bareeda kan dabarsinu ta'a. taphoota gaggabaabonis afaan lamaaniin isiniif qophaa'anii jiru. kanaan alatti garuu waltajjii kanarraayis ba'aa sagantaalee bashannana addaa ta'an keessattummoo hojii fi hojimaata dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffates isiniif qabannee jirra. akka nu faana turtan kabaja guddaan isin affeerra. daawwattoonni keenya karaa OBN akkasumas OBN Horna Afrikaatiin nu daawwachaa jirtanii fi keessummoonni keenya asitti argamtan irra deebiidhaan baga geessan isiniin jecha amma kallattumaan akkuma aadaa keenyaatti eebbaan eegallaa abbootiin gadaa eebbaaf qophooftan gara waltajjiitti nuuf dhuftu. በዚህ መርሃ ግብር ላይ የታደማችሁ እዚህ የምትገኙ እንግዶቻችን እንዲሁም ይህንን ልዩ የበዓል መዝናኛ ዝግጅት በቴሌቪዥን መስኮቶቻችሁ የምትታደሙ መላ ኢትዮጵያውያን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ እያልን በዚህ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ከዚህ ከመድረክ ከሚተላለፉ መርሃ ግብሮች ባሻገር የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አጠቃላይ የስራ እንቅስቃሴን የተመለከቱና ልዩ ልዩ አዝናኝ መሰናዶችን ይዘን ቀርበናል። ዝግጅታችንን በአባገዳዎች ምርቃት ነውና የምንጀምረው። አባገዳዎቻችን እዚህ ተሰይመዋል። ምርቃታቸውን ተቀብለን ዝግጅታችንን አሃዱ እንላለን። በድጋሚ በያላችሁበት መልካም አዲስ ዓመት። ዋቀ ሸነን ኦዳ ዋቀ መልካት ሁሉ ሲከዳና ነው ዳጋይ ነጋን ኦልቺተ ነጋን ነው ቡልቺ ኢራጎዳ ዶጎጎዳ ነው ኦልቺ robi dolo log dunu yas dubbi amtu yala nu bas bara barana boru ganna nu falchite ayana hababo biranu falch bara naganu godi bara dufukan bara kufa bara badadina bara gammachu nu godi naganu le naganu abulch dafi sababinu awulch dogogora nu awulch kuno boru ganna nu awfalch hababo ganna nu awfalch hababo ganna nu awfalch ovenni sagale ummataati akkanumatti adagaage ajiraatu adega yaraatu hundi keenya nagaa nu agodhu biitti keenya nagaa nu ata'u wattaadarri keenya raayyaan keenya xarafiitti nagaa nu ata'u eebbisaan nama ata'u itti guutan rabbaa ta'u biitti rooba nagaa gabbisi waaq eebbifna nu falcha eebbifna nu falcha ayya waaq waaqa jechaan kan hundaa lafa jechaan kan hundaa gurraacha garaa garbaa leemmoo garaa taliilaa waaqa utubaa malee jatee lafa dhisaa malee diriir waaqa sagaltamban gabraa saglan booranaa harruu maaruu kuraa jiddaa fincaan tuulama sadeen waaqa odaa nabee waaqa caffeetuma waaqa handoodeetuma waaqa handoodeetuma waaqa tulluu saddeettanii waaqa harajaanii waaqa birbirsa fooqaa waaqa nadii siidee waaqa horaar sadii waaqa halangee gadaa shanii waaqa waraana shananii waaqa ganama uftee galgala uumte kan halkan urjii facaasu waan ganama aduu baasu waaqni ammalleen yaa waaq ajjeeftu gumaan baaftu cabsitu ogeecha yaamtu warra weellitu qabda malee warra sodaattu hin qabdu waaqni shanan jiddaa waaqni lamaan liban waaqni sadeen adaa waaqni torban oboo waaqni sadeen sooddoo waaqni jaanjiillee waaqni jaambachoo waaqni nagaan oolche nagaan nu haa bulchu daabii sababii nu haa oolchu irraa goraa nu haa oolchu yenoo bara bara nagaa nu haa godhu waltajjii irraa kanallee waltajjii milkii nu haa godhu.
abbootii gadaa keenya baay'ee isin galateeffannaa umrii dheeraa fayyaa guutuu wajjiniin isiniif hawwina. Sagantaan kun OBN fi walta'iinsa dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa wajjin kan qophaa'ee isin bira gahaa jiru. Dhaabbanni kun hojiiwwan maal hojjetaa waan jedhu immoo xiqqoo ishee isiniif qoonna. Dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa naannoo bara 1956 dhakaan bu'uuraa isaa kan kaa'ame. Ergasii as hojiiwwan sochii diinagdee biyyaa keessatti bal'inaan kan hirmaachaa jiru. Kanaanis tajaajila geejjibaa tan galaanarraatiin dooniiwwan inni kenna. Tajaajila geejjiba lafaa immoo baaburaa fi konkolaataa fe'umsaa gurguddoo dabalatee tajaajila geejjibaa sadarkaa lamaan kan inni kennaatiin jiru. Buufata lafaa Mojoo dabalatee buufata lafaa kan akka Mojoo kan immoo 8 kan ta'an ni ijaaraa ni bulchaa tajaajila loojistikii waliigalaa akka kennaniif immoo haala mijataa ni uuma. Kanaan dabalatatti daldala Itoophiyaa alergii fi alaa galchiis qindeessuudhaan haala mijeessuudhaan shoora mataasaa dhaabbata taphachaa jiru. Meeshaaleewwan nuti guyyaa guyyaatti itti fayyadamnu kan mana keessan keessas jiran kan immoo asoltajii kanarrattis fayyadamaatiin jirru kan biyya alaatii gara biyya keessaatti galan qulqullina isaanii eeggatanii akka fe'amanii iddoo barbaadame ga'uuf immoo gahee mataasaa dhaabbata taphachaa jiru. Misooma hawaasa diinagdee keessatti dhaabbata olaantummaadhaan hirmaachaa jiruu fi hojjechaatiin jiru. የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት መጋቢት 15 1956 ዓመተ ምህረት ቀልጣፋ የትራንዚትና የተለያዩ የባህር ትራንስፖርት አገልግሎቶችን ለመስጠት የመሰረት ድንጋይ ተቀምጦ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል። በተለይም የሀገሪቱ 90% የሚሆነው የወጪና ገቢ ንግድ የሚንቀሳቀስበትን የጅቡቲ ወደብን ተንተርሶ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። ነገር ግን ይህ የጅቡቲ ወደብ ጥገኝነት እንዲቀር ደግሞ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የኢኮኖሚ አዋጭነታቸው በተረጋገጡ አካባቢዎች ማለት ነው 8 ደረቅ ወደቦችን ገንብቶ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። ይህም አገልግሎት ዘመናዊና ቀልጣፋ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ነው። በተለይም ደግሞ ይህን የበዓል ዝግጅት ያዘጋጀንበት የሞጆ ደረቅ ወደብ የሀገሪቱን የደረቅ ወደብ አገልግሎት 72% ይሸፍናል። በአጠቃላይ እንግዲህ የምጣኔ ሀብታችን የጀርባ አጥንት የሆነውን የሎጂስቲክስ ስራ ከማዘመንና አገልግሎቱን ከማሳለጥ ጋር ተያይዞ እንደ አዲስ ተደራጅቶ ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። የሀገሪቱ ገቢና ወጪ ንግድ በተቀላጠፈ መልኩ እንዲከወንም የበኩሉን ድርሻ እየተጫወተ ነው የሚገኘው። ባሳለፍነው በጀት ዓመትም ከ5.4 ቢሊዮን ብር በላይ ትርፍ ማስመዝገብ የቻለ ተቋም ነውና የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ለሀገር እያበረከተ ላለው አስተዋጽኦ ሞራል እንድትሰጡት ጥሬን አቀርባለሁ። Hayya daawwattoota keenya sagantaan keenya itti fufee jira. Ayyaana waggaa irratti argamna, bara haaroo irratti argamna. Yeroo hundammoo barri haarofti yoo dhufu barri baraan yoo jijjiiramu weellistoota artistoota keenya qaqqaalii weelluuwwan isaaniitiin barri jijjiiramuu isaanii nuuf labsan keessaa weellisaa Dammara Laggasaa as jira. Baga geessan isiniin jedha. Akkamitti simattu? ድምፃዊ ደመረ ለገሰ በተለየ መልኩ ደግሞ በአዲስ ዓመት ዘፈኖቹ እናውቀዋለን። ይህንን መድረክ በሙዚቃ ስራው አሃዱ ብሎ ይከፍትልናል። አርቲስት ደመረ ለገሰን ወደ መድረክ እንጋብዛለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። በሸነነ ጋሪ አያነ ጋሪ ቱርቲ ጋሪ አርክንጅሩ bagageessani marti keessani bagageessani hundi keessani ayyaana hoggaaf bara haaraaf bagageessani ayyaana hoggaaf bara haaraaf bagageessani bagageessani marti keessani bagageessani hundi keessani ayyaana hoggaaf bara haaraaf bagageessani ayyaana hoggaaf bara haaraaf bagageessani harki jiru sabra
mootiin ayyaanaa masqalli ga'ee lammiin ol argee birraan bari'ee lammiin ol argee birraan bari'ee waggaa waggaadhaan yaa waaqnuun ga'ii bobbaane gallaa golgaanuu ta'ii dahoonuu ta'ee bobbaane gallaa golgaanuu ta'ii dahoonuu ta'ee kan guyyaan jennuun himamnaa maqaa kanarraa dhageessee yaa waggalata kan guyyaan jennuun himamnaa maqaa kanarraa dhageessee yaa waggalata kan ba'e haa galuu nagaan nu galchi xinnaa guddisii guddaan bulchi dhibee faagesii ilmaan namarraa yaa waaqa nu bulchi qa'ee keenyarraa kan ba'e haa galuu nagaan nu galchi xinnaa guddisii guddaan bulchi dhibee faagesii ilmaan namarraa yaa waaqa nu bulchi qa'ee keenyarraa fagaturi shaa nagaan galchi xinnaa guddisii guddaan bulchi dhibee faagesii ilmaan namarraa yaa waaqa nu bulchi qa'ee keenyarraa qabee haa galuu nagaan galchi xinnaa guddisii guddaan bulchi dhibee faagesii ilmaan namarraa yaa waaqa nu bulchi qa'ee keenyarraa bagaachisiin ga'ee harka keessan jiraadha. Dammara akkamitti gaggeessitu akkam ture hamileen hin jiru. Irra deebiidhaan bara haaraa 2015 nagahaan geessan isiniin jenna. Sagantaa bashannana addaa OBN fi dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan isiniif qopheesse as magaalaa Mojjoo irraa isin biraan gahaa jiru daawwattoonni keenya kan nu daawwachaa jirtanii. Hirmaattonni asitti argamtanis irra deebiidhaan baga geessan baga geenye isiniin jenna. Sagantaan bashannana keenya hin tuqamne waan isin bashannansiisu isin bohaarsu hedduutu jira. Akka nu faana turtan kabaja guddaan isin affeerra. Kan argamnu dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaati. Dhaabbanni kun immoo lafee dugugguruu dugdaa ta'ee dinagdee Itoophiyaa utubee kan jiru. Kana gaafa jennu dinagdeen Itoophiyaa alergii fi alaa galchiin dhibbeentaa 90 ol kanaan dura wadaba Jibuutii qofa irratti kan hirkateetiin ture as buufata lafaa Mojoo dabalatee akkasumas buufata lafaa kan Mojoo fakkaatan 8 dhaabbata kanaan kan hoogganamaatiin jiraniin yeroo ammaa kana sochiiwwan dinagdee gurguddaadha kan gaggeeffamaatiin jiranii sharafa biyya alaatiif kanaan dura kafalamaatiin ture kan hirdhise galii biyyaa immoo akka dabalamuufis gahee mataasaa dhaabbata taphachaatiin jiru. Yoo xiqqaate bara 2014 xumurre qofatti galii waliigalaa qulqulluu biiliyoona 5 ol dhaabbata argachuu danda'e. Yoo xiqqaate guyyaa keessatti baaburri 2 sa'aa 24 keessatti meeshaalee kanneen wadaba Jibuutiitii hanga as terminaala Mojootti ni geejjibsiisu. Konkolaattonni fe'umsaa gurguddoon immoo guyyoota 3 hanga 4 jidduutti asiin gahaati kan isaan jiran. Kanaafis dinagdee biyyaa saffisiisuu keessatti akkasumas immoo si'ataa akka ta'u gahuu keessattis gahee guddaadha kan inni taphachaatiin jiru. Hojjettoonni dhaabbata kanaa asitti argamtan akkasumas hojii gaggeessitoonni fi raawwachiistonni dhaabbata kanaa ofii keessaniif al tokko hamilee በድጋሚ መልካም በዓል እየተመኘን ከሞጆ ደረቅ ወደብ ወደ እናንተ እያደረስን ያለነው የበዓል ዝግጅት እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የሀገሪቱን የእድገት ደረጃ ከግምት ያስገባ ቀልጣፋና ዘመናዊ የሎጂስቲክስ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። በተለያዩ አማራጮች በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት ማለት ነው ከጅቡቲ ወደብ እስከ ሞጆ ደረቅ ወደብ ይደረግ የነበረውን የትራንስፖርት ሰዓት በማሳጠር እንዲሁም ደግሞ በባቡር የትራንስፖርት አማራጭ በቀን 2 ጊዜ ከጅቡቲ ወደ ሞጆ ደረቅ ወደብ የሚደርሱ የገቢ ምርቶችን እያስተናገደ ያለ ተቋም ነው። በድጋሚ ለተቋሙ ሰራተኞች፣ አመራሮች በሙሉ ምስጋና ይገባቸዋል። የሀገር የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት ሆነው እያገለገሉ ነውና አንድ ጊዜ ለተቋሙ ሰራተኞች ምስጋናችሁን አቅርቡልን። ተቋሙ በተለይም ደግሞ
የሀገሪቱን የውጭ ምንዛሪ ከማዳንና ሌላ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ለሀገሪቱ ገቢ ከማድረግ አንጻርም መጠነ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ይገኛልና ምስጋና ይገባዋል። የበዓል ፕሮግራማችን የተለያዩ መሰናዶችን ይዞ የሚቀጥል ይሆናል። ኦቦ ምረተአብ ተክሉ አስኑ ጅዱቲ አርገሙ ኢሳን ገረ ወልተጂቲ ዱፉዳን ኤርጋ በጋጌሰኒ ኤርገኑ ደበርሰኒ ቦዴቲ ኬሱማ ከበጃ ጉያ ህርዳ ገረ ወልተጂቲ ከኑ ፈፌረንታ ከለቲ ዱማን ኦቦ ምረተአብ ተክሉ ገረ ወልተጂቲ ሲነፌራ በኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የወደብና ተርሚናል ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ምህረተአብ ተክሉ ወደ መድረክ እየመጡ ነው። የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደርጉልናል። በሞራል ወደ መድረክ ተቀበሉልን። እንዲሁም የዕለቱን የክብር እንግዳ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንዲያስተላልፉልን በዚሁ ይጋብዙልናል። የተከበሩ የድርጅታችን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ፣ እንዲሁም ከፍተኛ አመራሮች፣ የተከበራችሁ አባገዳና ስንቄ፣ የተከበራችሁ የሎሜ ወረዳና የሞጆ ከተማ አስተዳደር አመራሮች፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች በሙሉ እንኳን በሰላም በጤና ደረቅ ወደብ ሞጆ በመምጣታችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። በመቀጠልም ይህ ልዩ ፕሮግራም በሞጆ ደረቅና ወደብ ሲዘጋጅ ከፍተኛ ደስታ እየተሰማ መሆኑን እየገለጽኩኝ የዛሬን ልዩ በዓል ምክንያት በማድረግ ንግግር እንዲያደርጉልን የድርጅታችን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ ወደ መድረክ ሸኙልን። ከበጀምቶታ አቦቲ ገዳ ፊ ሀለሲንቄ እንዲሁም የሞጆ ከተማ አስተዳደር አመራሮች፣ የሎሜ ወረዳ አስተዳደር አመራሮች፣ የድርጅታችን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እና ጥሪ የተደረገላችሁ ይህንን ደማቅ በዓል ለመታደም እዚህ የተገኛችሁ ሞጆ ደረቅ ወደብ የተገኛችሁ እንግዶቻችን በሙሉ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ለዚህ መልካም ልማን ነው ለዚህ አመት በሰላም አደረሰን እላለሁ። 2014 እንግዲህ እንዳያችሁት ሞጆ አብዛኛውን የፕሮጀክት ስራዎቿን አጠናቃ ይህንን የመሰለ ደማቅ በዓል ከኦቤን ጋር በመተባበር ለመታደም የተገኘንበትን ሌላ ምዕራፍ ጀምራለች ማለት ነው። ሞጆ ደረቅ ወደብ የሁሉም የኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ደረቅ ወደቦች አንጋፋ ደረቅ ወደብ ነው፣ አንጋፋ ማዕከል ነው። ይህ ደረቅ ወደብ አሁን በምታዩት ደረጃ እንዲደርስ በርካታ አመታት ከ10 ያላነሰ አመታት በግንባታና በፕሮጀክት ሂደቶች ውስጥ አልፏል። በባቡር ተገናኝቷል። ከፈጣን መንገድ ጋር እንደዚሁ ተገናኝቷል። አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችለው ደረጃ መሰረተ ልማቱ አድጓል። ፋሲሊቲው ተሟልቷል። ይህንን ሊመሩ የሚችሉ ብቁ የስራ ኃላፊዎች አሉት። ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቶች ስራው የግላችን ብቻ እንዳለመሆኑ ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቶች እዚህ ተቋም ውስጥ ለኛ ስኬት ተጨማሪ አቅም ለመሆን ከመካከላችን ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ ጉምሩክ ኮሚሽን ተጠቃሽ ነው። በጋራ ነው የምንሰራው እንደ አንድ ቤተሰብ የኢትዮጵያን እድገት ለማሳካት የተጣለብንን ከፍተኛ ኃላፊነት ለማሳካት እንግዲህ ደፋ ቀና እየተባለ ነው። ዛሬ የምንገኝበት ቦታ እንዲህ በአማረ ሁኔታ ለበዓሉ ድምቀት በራሳቸው ኦፕን ቶፕ የሚባል አዳራሽ አገልግሎት ላይ የዋሉ ኮንቴነሮች ኢትዮጵያን የሚባል ኮንቴነሮች በዚህ አመት የገዛናቸው ዓለም በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የኮንቴነር እጥረት በነበረበት ጊዜ እኛ በራሳችን አቅም ኢትዮጵያ በራሷ አቅም ኮንቴነሮችን አስመርታ የገቢና ወጪ ንግዷን ታጓጉዝበታለች ተብሎ የመጡ ኮንቴነሮች ናቸው። እነዚህ ኮንቴነሮች ዛሬ ከመደበኛ ስራቸው በተጨማሪ ይህም በዓል ለማድመቅ ከመካከላችን ተገኝተዋል። ያምራሉ። ሞጆም ያምራል፣ አድጓል፣ ከዚህም በላይ ያድጋል። ደረቅ ወደብ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሎጂስቲክስ ሀብ ይሆናል። ከዛም አልፎ ደግሞ መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ልዩ የኢኮኖሚ ዞን የሚሆንበት እርሾ ሁሉ ነገር ተጥሏል ማለት ነው። የሞጆ ማስፋፊያ ከግራችን በግራ በኩል እየተሰራ ይገኛል። ትልቅ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ድርጅት የተሟላ የሎጂስቲክስ አገልግሎት ለመስጠት በሚያስችል ደረጃ የሚያበቃው ይሆናል። ከዛም አልፎ ደግሞ ሞጆ በራሷ ሎሜን ወረዳንና ሞጆን ይዘን ሞጆ በራሷ ስፔሻል ኢኮኖሚክ ዞን ልትሆን የምችልበት ፖቴንሻል አለ። እዚህ አካባቢ ያለን የዛ ታሪክ ተቋዳሽ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። በእርግጠኝነት የምነግራችሁ ወጣቶቻችን ከሌሎች
አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳርፉ ከሚችሉ ውሎች ተላቀው በጥረት ኢትዮጵያን ሊያሻግሩ በጥረት እነሱም የራሳቸውን ጄኔሬሽን ከኛ ጄኔሬሽን ተቀብለው የተሳሳትነውን አርመው የተሰሩ መልካም ጅማሮችን ደግሞ እንደዚሁ አዳብረው ኢትዮጵያን እንደሚያሳድጉ እናምናለን። ለዚህም አሁን በሞጆ ዙሪያ ለምንሰራው ስራ ሁሉ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ እያደረገ ያለው የሞጆና የሎሜ ማህበረሰብ እና በተለይ ወጣቱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አንድ ያመስግኑልኝ ባካችሁ። የአባቶች ምርቃት ያስፈልገናል። በአባቶች ምርቃት የተባረከች ኢትዮጵያ ነገ እውን እንድትሆን እግዚአብሔር ይርዳን። በየግንባሩ የኢትዮጵያን ሰላም ለማረጋገጥ ባላስደፍርም ኢትዮጵያን አላስደፍርም ወኔ እየታገሉ ላሉ ጀግኖች መከላከያና የሌሎች የጸጥታ ኃይሎቻችን በሙሉ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን። አመቱ የሰላም የፍቅር የአንድነት የመዋደድ እና የብልጽግና ይሆነልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም የመዝናናት ቀን፣ መልካም አዲስ አመት። ኦቦሮባ ባየ ሲንገለቴፈና አሱማ ወልተጂራ ኦሶ ጅርተኑ ኬኪን ስርና ከናፍ ቆጳይ ንጅራ ስርና ኬኪ ሙሩ ከንገገስኑታ በድጋሚ በያላችሁበት መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ። ቶሌ አቦቲን ገዳስ ኑፋና ኬኪ ከና ሀሙራኒ ሲኒን ጀቻ ጅሩ ከበጀ ጉዳዳን ገረ ወልተጂቲ ኢስና ፌራ ሀሚሌን እንጅሩ ገሩ ዳበኒ ጌጂበ ገላና ፊ ሎጂስቲክ ኢትዮጵያ ኮንቴነሮota nuti ammatti marfamnee jirru kana dabalatee 30 olitti kan tilmaaman diinagdee biyyaa keessatti tajaajila si'ataa fi saffisaa akka kennamuuf jecha oomishanii kan hojiitti galchuu danda'anii daawwattoota keenya waltajjiirraa buunee yeroo ammaa kana godina Shawaa Bahaa naannoo magaalaa Mataharatti kan argamnu kanas dhufneef dhaabbanni geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa tajaajilawwan geejjiba kennu keessaa tokko kan bishaan irraa kan dooniiwwaniin kennu kan lafarraa immoo kan baaburaa fi akkasumas konkolaattota fe'umsaa gurguddoodha jedhamaniin kan inni kennu isaan keessaa nuti amma kanatti argamneef konkolaattota fe'umsaa inni ittiin tajaajila kennu buufata Djiboutit jirurraa jalqabee hanga Mojoot konteeneroota hedduu fe'anii karaa kanarra kan isaan dhufanii nummoo asitti makamnee hanga Mojoot imalli isaanii maal fakkaata bu'aa ba'iin isaanii kan jedhuu fi yeroo ayyaana kana immoo haala kamiin garsuu kan jedhu muuxannoo isaanii kan isiniif qoonu ta'a nufaana tura ayyaana gaarii ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ሲል ባልደረባዬ ቅድስት እንደገለጸችው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት አማራጮቹ የሀገሪቱን የውጭና ገቢ ንግድ እያሳለጠ ነው የሚገኘው። ከመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት አማራጮቹ መካከል ደግሞ በየብስ ትራንስፖርት በተሽከርካሪና በባቡር እቃዎችን ያመላልሳል። ከመድረክ ወርደን ከመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት አማራጮች መካከል አንዱ በሆነው በተሽከርካሪ የየብስ ትራንስፖርት አሽከርካሪዎቹ ማለት ነው ከጅቡቲ ተነስተው ሞጆ ደረቅ ወደብ ድረስ ያለውን ሂደት ለመቃኘት ወደናል። እዚህ መተሃራና አካባቢው ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ አንስተን እስከ ሞጆ ደረቅ ወደብ ድረስ አብረናቸው በመኪናው እየተጫወትን እንሄዳለን። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ayyaana gaarii nufaana tura መልካም በዓል። ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነህ? ሁሉ ሰላም? ጉዞ እንዴት ነው? አሪፍ ነው አይደል? akkam jirta nagaa jirta anaa dhufu baga nagaa baga geesse Maqaan koo Girmaa Nagaashii konkolaachisaadha. Konkolaachisuu jalqabee gara amata 17 jalqabee makiinaa kana ብቻ እንተዋወቅ በቅድሚያ። እሺ እኔ ስሜ አትክልት ቦጋላ አሰፋ የባትሏል የከባድ መኪና አሽከርካሪ ነኝ። መልካም ልዩ የበዓል ዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። ከጅቡቲ ወደብ ተነስታችሁ ሞጆ ደረቅ ወደብ እስክትደርሱ ያለውን ውጣ ውረድ እንዴት ትገልጸዋለህ? ለስራው መሳካት የከባድ መኪና
ሹፌሮች ሚናስ ምን ያህል ነው ትላለህ? ያው ውጣ ውረድ አለ። አንደኛ እዛ ያለው አየሩ፣ የመንገዱ፣ የማህበረሰቡ የተለያየ ሰው ጋር ነው የምትገናኘው። ከሀገር እስከ ጎረቤት ሀገር ደርሰ ነው የምትመጣውና ከፍተኛ ውጣ ውረድ አለ። የመንገዱ ለምሳሌ አሁን ከጋላፊ እስከ ዲኬል ያለው ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ይፈጅብሃል። እንደገና አንዳንዴ ጎርፍ የተለያየ ነገር እክል ይመጣና በምግብም በተለያየ ነገር ትበሳቆላለህ። ያንንም መስዋዕትነት ከፍሎ ነው አሽከርካሪው እየሰራ ያለው። ያው ድርጅታችን አንጋፋ ነው፣ ትልቅ ድርጅት ነው እና ባለው ሁኔታ ላይ በዚህ አይነት እንትን ነው እና ሁለተኛ የጸጥታው ሁኔታ ያው አገርን ነው የምታገለግለው አንደኛ፣ ሲቀጥል ድርጅትን ነው የምታገለግለው። ያው እዚህ ቤት መስራትም እኔ እድለኝነት ነው የሚሰማው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያው እያገለገልን ነው። በጣም ፈታኝ የአየር ጸባይ፣ የጸጥታ ችግር ተሻግራችሁ የሀገሪቱን ገቢና ወጪ ንግድ ነው የምታንቀሳቅሱት እና ለከባድ መኪና ሹፌሮች በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ይገባቸዋል። እኛም እነሱን ለማክበር ነው እናንተ የተገኘ ነው። እንደው ከጅቡቲ ወደብ ተነስታችሁ እስከ ሞጆ ደረቅ ወደብ ምን ያህል ቀን ይፈጅባችኋል ጉዞ? በቃ ቢያንስ አሁን ከጅቡቲ ትነሳለህ፣ እቺ የተበላሸችው መንገድ ራሱ አንድ ቀን ትፈጅብሃለች። አንድ ቀን እሷ ከዛ ቀጥሎ እንኳን 3 ቀን ይፈጅብሃል። እስከ ሞጆ አዲስ አበባ 3 ቀን በቃ እንደዚህ የመንገድ የመዘጋጋት ሁኔታ በጸጥታ ችግር ከሌለ 3 ቀን 4 ቀን በቃ ከጅቡቲ ወደ ሞጆ የአዲስ አበባ እንደዛ ይፈጅብሃል። አዲስ ዓመትን እንዴት ለመቀበል ተዘጋጅታል? ያው የመጀመሪያው ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን እግዚአብሔርን በመለመን ነው። ለምን 2014 ላይ ብዙ ፈተና አይተናል። ሀገራችንም እኛ ነው ይህን እግዚአብሔር አስወግዶልን የኢትዮጵያ ጠቅላላ የእኛም ድርጅት ሰራተኞች ጠቅላላ በደስታ በፍቅር አዲስ ዓመቱን ተቀብለን ድርጅቱንም በዓለም ተወዳዳሪ አድርገ ነው እንትን ለማለት ነው ሀሳባችን። ደስ ይላል። የከባድ መኪና ሹፌሮችን ሚና በዚህ ረገድ ትልቅ እንደሆነ አይተናል። ድርጅቱ ለእናንተ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሚገኝ መገንዘብ ይቻላልና እንደው በዚህ ጉዞ ሂደት ውስጥ የተለየ ገጠመኝ አስተናግደህ ታውቃለህ? አጋጣሚ ወይ አገባብ እንትን ሊሆን ይችላል፣ የጭነት መዘግየትም ሊሆን ይችላል። በዛ መልኩ አዎ በዓልን መንገድ ላይ ታሳልፋለህ። ያው በተለይ በይበልጥ ግን 90% ኢትዮጵያ ላይ ስታሳልፍ እቤት እንዳሳልፍ ነው የምትቆጥረው። ገብቶሃል አይደል? በዓሉ ምኑም ስላለ ብዙም አይከፋ። ትንሽ ቅር የሚል ምንድነው ያው ጅቡቲ ላይ ሰው ሀገር ላይ ስታከብር ነው። ያው ይሄም የሥራ ጉዳይ ስለሆነ ችግር የለውም። በእንደዚህ አይነት መልኩ አልፈዋለሁ እኔ። ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነህ? አዎ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ። የሶስት ልጆች አባት ነኝ። የአዲስ ዓመት መልካም ምኞትህን አስተላልፍ። አዲሱ ዓመት 2015 የሰላም የደስታ ያየነውን መከራ ሁሉ አልፈን የምንደሰትበት ዓመት ለሁላችንም ለኢባት ለዋድ ሰራተኛም ሆነ ለኢትዮጵያ እንዲሆን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እኛም እንግዲህ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች በሙሉ ለሀገር እየዋላችሁት ስላለው ውለታ እናከብራችኋለን። ሀገር ከእናንተ ብዙ ትጠብቃለችና በርቱ፣ ጠንክሩ። አዲሱ ዓመት መልካም የሥራ ዘመን እንዲሆን እንመኛለን። ከልብ እናመሰግናለን። አሜን። ለሁላችንም ቴንክ Sirba goomee fudhatteeti imala irratti si arge gaafa ijina baarratti argamna namni baay'een mana isaatti ayyaana ayyaaneffata maatiin keetis yoo ta'an ayyaana ayyaaneffachaa jiru ati immoo imala irra jirta hojiirra jirta mee guyyaa ayyaana kana imalaan dabarsuun maal fakkaata miira isaanaaf qoodime? Meeqa ayyaannis yaw hojiirra si gaafa jirtu ayyaanni ayyaanuma ayyaanni immoo wanni kun yoo si leeyame akkuma nama mana jirutti lakkoofte ayyaaneffata jechuudha hojiirra dabartudha. Mee mudannoon addaa imala kanarratti isin mudate wanta yeroo hunda dagachuu hin dandeenye maaltu jira? Naafis daawwattoota keenyaafis qoodime jechuudha. Gaaf garuu wanni nyaata wanni dhuganii siin hima jira. Gaaf tokko karaan cufame karaatu wanni nyaatamu tokko inuma dhabama. Inni sun garuu yaatamuu keenyaan qabdu maaliif? Yookaan bakkuma hin taane tokkotti makiinatti harka karaan cufamee dhaabbata. Wanni sun garuu rarrafachuu hin dandeessu. Kan irra taa'ee jiru sireedha natti fakkaata. Asumaan imalaati asumarratti boqotta. Egaa bulmaan keenyas oolmaan keenyas kanuma gara biraan deemnu
garuu mana hoteelaa qabannee wanni ramtoo kon jiru asmarra bulla guyyaa inni hojjennaa halkan akkuma namaatitti yaa'u akkuma nyaatitti hafannee marafnee rabbiin keenya isaa sun gabraan deemu wanna barbaada hoteelaa deemu asmarra bulla. Jireenyi keessan guutuun konkolaataadhuma kana irratti jechuudha. Irra guddaan akkasuma jechuudha. Gaafuma nyaata dhabnillee garamudee jedhee wanni nyaata adda addaa illee nu warsoo jira. Yoo dhabnutti qotoroo qabna. Bakka yoo beelonni hammaatee sinuu nyaanna kana. Gaafa beela hammaatee namas beela cabsachaa jiru. Kan beela cabsachaa deemna. Waliin gaafa qophii waan as keessaa waan isaanuma qabna wanna nyaata. Waan karaa guddaa qabnu deemnu qotoroo isaa akaayii qabu nama qabannee sama deemna kanuma nyaata. Nyaatu? Moo yaabattee nyaattas? Amma nu dhaabbanni kan gubaa nyaata. Gaafa dargaggummaa jechaa turtan akkamitti dabarsaa turtan goobeen dhiichifne hin deemneeti? Dhiichisuus garuu yeroo baay'ee carraan argannee garuu gaafa dhiichisee inuma jira garuu yaa'u gara sirbarraa kanatti qofa waa hin jiru malee. Goobee angooba haaree goobee siloolee. Akkamitti maqaa itti fufna yaa'u. Itti fufi maal itti fufi gaafa qaliin keetu ajaa'iba. Lakkiirraa maal amma akka duraa hin waan baay'ee jaama turre garuu carraa akka carraa roon ta'in namni kenna qabu illee numa jira. Kennaan kaa yaa'u kenna kana irra yaa'u gara konkolaachisaa turre yaa'u akka nuti deemna kaa. Wallanchiitiin immoo yeroo hedduu wanti ishiin ittiin beekamtu keessaa konkolaattonni gurguddoo fe'umsa gurguddaa kan qabatan yeroo hedduu iddoo isaan itti dhaabbatanii sa'aatii hangamiitiif asitti kan dabarsite sana booda gara Mojootti deemtu. Akka seeratitti daqiiqaa 30 dhaabna. Garuu maaliif gommaas waan adda addaa ilaalletti makiinaa konkolaachisaa isa naannoof ni ilaalletti yoo gommaan itti horkaaqiis yoo hin ciisin ilaallan kaan jechaa. Amma gargar bahuuf jennaan ati sadda xumura keetii geessee jirta anis dhimma koo fixachaa kan jira bara haroo irratti argamna waan ta'eef hawwii baga geessanii kan bara haroo karaa OBN kallattiidhaan dabarfachuu dandeessa abbaa barbaaddeef. Ani kan dabarsu barbaaduuf haadha mana kootii fi ijoollee tiyyaaf abbaa kootii fi obboleewwanii fi obboleettii tiyyaaf kan dabarsa. Warra na beekuu fi warra ani beekuuf kan dabarsa. Bakka siin gadi hin jira. Ayyaana gaarii. ቅድስት ጉዞ እንዴት ነበር? ጉዞ በጣም አሪፍ ነው። ትንሽ አድካሚ ጉዞ እንደሚያደርጉን በዚህ መንገዳችን ተረድቻለሁ። ሳኒታይዘር ተሰጥቶኛል። በስተመጨረሻ ምን እንደከበደኝ ታውቃለህ? ከመኪናው ላይ መውረድ ትንሽ ቻሌንጅ አድርጎኝ ነበር። ከጅቡቲ ሲመጡ መተሃራ ላይ ተቀብለናቸው ከነሱ ጋር ተጉዘን እዚህ መዳረሻቸው ወደ ሆነው ሞጆ ደረቅ ወደብ ላይ ተገኝተናል። ምን ያህል ሹፌሮች፣ የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ለሀገሪቱ ገቢና ወጪ ንግድ እንቅስቃሴ ዋጋ እንደሚከፍሉ ነው መመልከት የቻልነው። የአዲስ ዓመት የመዝናኛ ዝግጅት ላይ እንደመሆናችን መጠን እኛም ለሹፌሮች መልካም በዓል እንዲሆን እንመኛለን። ገለተ ጉዳቱ ሳኒፍ ኢመላ ሳኒ ጅቡቲዳ ጀልቀበኒ hanga asitti dhufan keessaa nuti daandii walakkaa irratti matahaara irratti kan wal arginee turtii wajjin taasisaatiin ture daawwattoota keenya sochii dinagdee biyyattiin meeshaalee alargii fi akkasumas biyyaa kara galchuutti taasifamu keessatti gaheen isaanii baay'ee olaanaa akka ta'e ani imala gabaabduu isaa waliin taasise kana keessatti obsaan hangami isaan biyya isaaniitiif aarsaa akka kafalan argineeti kan jirru isaan wajjin yeroo bareedaa dabarsinee hawwii gaarii isaaniitis kan isaan ibsataniitti jirani nutis immoo warreen hojii kanarratti bobba'anii iddoo garagaraatti argamanii fira deebiidhaan ayyaana gaarii hawwinaa fi waltajjiitti deebira daawwattoota keenya sagantaan keenyatti uffata deebiidhaan ayyaana gaarii isiniif haa ta'u OBN wajjin turtii gaarii. Lafa deetti haasaaze hiitan bareetti haasaaze. Jedhaa kabadhaa gammadaati sirbaa taa'eenaa mana eeguufarree dhufee darbaa. Jedhaa gammadaa gammachuun ililchaa kabadhaati sirbaa simannaa satolchaa. ኧረ እጅ የለም ጎበዝ፣ እጅ የለም። ምነው ምን ችግር አለ? እሺ ተዉት፣ ለኔ ለራሳችሁ እስቲ አንዴ ሞቅ አድርጋችሁ አጨብጭቡ። እሰይ እጄ ይቆረጥ። እንደዚህ ነው የሚደረገው።
እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሳችሁ። መጪው ጊዜ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንልን። ምንም ነገር የማንሰማበት ሰላም ብቻ የሚሰበክበት ሰላም ብቻ የምንሰማበት አመት ይሁንልን። አዎ ይሁን ስትሉ እስቲ ባካችሁ አጨብጭቡ። አዎ ይሁን ነው የሚባለው። ይሁንልን። ስለ ሰላም ሲነሳ አንዳንዶች ሰላም ሲባል ሾክ የሚያረጋቸው አሉ። አንዳንድ አካላት አሁን ለምሳሌ የኔ ጓደኛ እንዳለ ሰላም ሲባል ራሱ እንደው በአጠገቡ ያለፈ ሰው ሰላም ካለው እንደው ስለ ሰላም ከተወራ በቃ አላርጂኩ ነው። እንደውም የሚገርማችሁ የኤፍሬም ዘፈን አለ ሰላም ልበለው አይንሽ የሚለው ሰላም ልበለው አይንሽን ልበለው አይንሽን ሰላም ልበለው አይንሽ የሚለውን ሰላም የምትለውን ቃል ስለሚጠላ እቤት ሲገባ ሚስቱን በቦክስ ልበለው አይንሽን ልበለው አይንሽን ነው። በቃ ሰላም የሚባል ለሱ ምንም አይጥመውም። በሌላው በመጪው አመት ባይሆንልብን እንደው ቢቀርብን ብለን የምናስባቸው ዘፈኖቻችን ላይ ያሉ መልእክቶች አንዳንድ ዘፈኖቻችን ልብ ብላችሁ ከሆነ መልእክታቸው ትንሽ ከትውልዱ ጋር ይጣረዛሉ። የድሮ ዘፈኖች ልብ ካላችኋቸው ሰከን ያሉ የሚደመጡ እየተስተዋለ የተዘፈኑ ናቸው። ለምሳሌ ማለዳ 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 መተሽ አቦሉን ጠጥተሽ ትመለሻለሽ አንቺ ልጅ ነይ ማለዳ ሆድዬ ነይ ማለዳ መውደድ የኔ እንግዳ አንተ ልጅ ና ማለዳ ሆድዬ ና ማለዳ መውደድ የኔ እንግዳ ማለዳ 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 መተህ አቦሉን ጠጥተህ ትመለሳለህ ነው የድሮ። እንግዲህ ልብ በሉ ያሁኑስ ነይልኝ ማታ ማታ ነይልኝ ማታ ማታ ለምን ቢባል ስትመጭ ነግርሻለሁ። በቃ ይሄው ነው። እና ከእንደዚህ አይነቱ እንደው ይጠብቀን ማለቱ መልካም ነው። ዘፈኖቻችን ሰላምን፣ ፍቅርን፣ አንድነትን የሚሰብኩ እንዲሆኑ ገጣሚዎችም አቀናባሪዎችም ዘፋኞችም ልቦና ይስጥልን ማለት ፈልጋለሁ በአዲሱ አመት። አዎ ይስጥልን በሉ። ይስጣቸው ከኔ ጭምር ገበያው ደራ ብለን እንዲሁ የምናደራውን ልቦና ይስጠን። እንግዲህ በዓል አይደለ ከሆነ አይቀር አንዳንድ ነገር እንጫወት። ሰውየው ለብዙ አመት ሞተዋልና ሚስት ግን ትዳር አልያዙ። እኔ ባሌ ከሞተ በኋላ ትዳር የሚባል አልፈልግም ብለው ቁጭ ብለዋል ብዙ አመት። ልጆቻቸው ግን 1-4 ልጆቻቸው ጨንቋቸዋል። እማዬ ማግባት አለብሽ፣ በቃ አባባ ከሞተ ሰነበተ፣ አንቺም ጭብጥ ቁርምታለሽ፣ መቼም ሰው ምግብ ተበላ አለማግባት አለበት እያሉ ይሏቸዋል። እና እናት አረዲ ቢቀርብኝ ነው የሚሻለው፣ ተው ይቅርብኝ፣ እኔ እንደው አጉል ነገር ውስጥ አትክተቱኝ፣ እኔ እሱ ታረፈ በኋላ እንደው የወንድ አይን ባላይ እንደው ቢቀርብኝ ነው የሚሻለው። ግድ የለሽም አግቢ፣ በቃ አግቢ። እሺ ካላችሁ እንግዲህ አግቢ ካላችሁ ምን አረጋለሁ? ወሰወሳችሁኝ እንግዲህ ይሁና። ከዛ ጥያቄ ቀጠሉ። ምን አይነት እንደው ባል ይምጣልሽ? እንደው ምን አይነት ባል ነው የምትፈልጊው? ከሆነማ እንግዲህ እድሜው 50 አመት የሆነ ትንሽ እንደው ደረትም ምናምንም ብጤ ያለው በቃ እንደው ጥሩ ወጠምሻ ቢሆን ጥሩ ነው። መቼም ተከረሙ አይቀር ከሱ ጋር ነው መክረም። በቃ ካላችሁማ 50 አመት እንደው ቅጫት 50 አመት የሞላው ይዛችሁልኝ ነው። ልጆች መሯሯጥ ያዙ። ከዛን ዕለት ጀምሮ የ50 አመት ጎረምሳ ፍለጋ ሁለቱ ባንድ በኩል ሌላው ባንድ በኩል በቃ ተሰማሩ። ሳምንት ሞላቸው፣ አልተገኘም። ባለ 50 አልተገኘም። ተመልሰው መጡና እናታቸው ጋር እማዬ እንግዲህ ባለ 50 አልተገኘም፣ እንደው ምን ይሻላል? ምን መፍትሄ አለ? ድሮም ተውይ ስል እኮ እምቢ ብላችሁ ነው እንጂ እኔ አልፈለኩኝ። እና ባለ 50 አልተገኘም። አዎ አልተገኘም። ታዲያ አንድ ባለ 50 ቢጠፋ 2 ባለ 25 ይጠፋል። ባልና ሚስት ስራ ፈቶ ባል ቤት ከተቀመጠ ሰነባብቷል እና ቤት ውስጥ ናቸው። ግን አንዳንዴ ወጣ ገባ ይላሉ እንደነገሩ። ግን ስራ ፈቶ ተቀምጧልና ስራ አፈላለገና አገኘ። በጣም ደስ አላቸው።
እሱም ስራ ገባ። እሷም እንደ ቤት እመቤት ቤት ቁጭ ብላለች እና በሄደ በሁለተኛው ቀን አላስቻለውምና 4 ሰዓት ላይ ደወለና ሆድዬ አቤት ሰላም ነሽ? አዎ ሰላም ነኝ። እባክህን ስራህን ስራ አርፈ ቤት ነሽ አሁን ያለሽ? አዎ ቤት ነኝ። እሺ ቤት ከሆንሽ የጁስ ማሽኑን እስቲ ጫን በይው። የጁስ ማሽኑን አምጥታ ጠራለ። አሁንም 6 ሰዓት ላይ እንዲሁ ደወለ። ሆድዬ ቤት ነሽ? አዎ ቤት ነኝ። ኧረ ተው ስራህን አርፈ ስራ። እሺ ቤት ከሆንሽ የጁስ ማሽኑን እስቲ ንኪው ጫን ጠራለ። አሁንም 7 ሰዓት ላይ ደገመ ጠራለ። 9 ሰዓት ለ10 ሰዓት መዳረሻ ጫን በይውም ምንም ሳይል እቤት መምጣት። እቤት ሲመጣ አቡሽ በር ላይ ቁጭ ብሏል። ትንሹ ልጅ አቡሽ እናትህ ቤት ነች? እናትህ ቤት ነች ወይ? ወይኔ ጉዴ እማዬ። አዎ ቤት አለ። አይ ቤት የለችም እማዬ። ታዲያ የት ሄዳ ነው? ጠዋት የጁስ ማሽኑን ይዛ እንደወጣች አልተመለሰችም። ልጁ ይሄ ህፃን ልጅ በጣም አደገኛ ልጅ ነውና አንድ ቀን የፈተና ወረቀት ይዞ ያገላብጣል እና ሲያገላብጥ አባት ከጎን ቁጭ ብሏል እና ሲያገላብጥ ያዩና አባት ይቀመዋል። አንተ ይለውና ሲያየው እንዳለ ቢገልጠው 0 ነው። 0 ከ0 ነው። 0 ከ0 ነው። ሂሳብ 0 ነው። አማርኛ 0 ነው። በቃ ሲገልጠው 0 ነው እና አባት ይናደዳል። አንተ ይህን ያህል ገንዘብ እምከሰክሰው እንዲህ 0 ልታመጣ ነው? ምን ጉድ ነህ? ከአመት እስከ አመት ተምረህ እንዳለ ውጤት 0 ይለዋል አባት ልጅም 0? አዎ ይሄው ጠቅላላ 0 አይደለ እንዴ? አረ የኔ አይደለም እሱ። ታዲያ የማን ነው? ያንተ የድሮ ውጤት ነው። ለካ አባት ነው። መጪው ጊዜ የሰላም የፍቅር የደስታ ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ። ቆይቼ እመለሳለሁ። ዜር ያክብርልኝ። አዲሱ አመት አሪፍ ይሁንላችሁ። ቴንኪው። irra deebiidhaan bara haaraa 2015 nagahaan geessanii siniin jenna. Sagantaa bashannana addaa walta'iinsa OBN fi dhaabbata geejjiba galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan as buufata lafaa Mojoo irraa isin biraan gahaa jirru kan daawwachaa jirtani. Buufanni lafaa Mojoo yeroo hundeeffamu lafa kanarratti lafa qonnaan bulaa ture. Beenyaa kan faluudhaan akkasumas immoo loowwan gara gumaachuudhaan keessattuu saadhaltii akkasumas immoo qotiyoolee qonnaa horsiisa lukkuu irrattis akka bobba'aniif hirmaachuudhaan tajaajila hawaasummaa isaa kan bahaatiin jiru. Daandiiwwan magaala Mojoo bitaa mirgaan magariisummaan isaanii akkasitti akka dabaluuf naannoo kiiloomeetira 4 kan ta'u hojiiwwan tajaajila hawaasummaatiin hojjete keessaa isa tokko. Manneen barnoota bu'uura boruu 2 qarshii miiliyoona 27 baasuudhaan yeroo ammaa kana ijaarsisee xumuree magaala Mojootiif yeroo inni itti kennaa jirudha. Manneen barnoota teeknikaa fi ogummaatti immoo gamoowwan 2 ijaaree kanas yeroo ammaa kana xumuruu irratti kan argamuu fi akkasumas tajaajila kennuu irratti kan isaan argamanii. Kana qofaa miti. Magaala Mojoo keessatti tajaajilli humni ibsaa si'ataan akka jiraatuuf yoo xiqqaate pooliiwwan 130 tilmaamaman magaala Mojoo keessatti kan argitan. Dhaabbanni buufata Mojootti argamu kun hojii gama tajaajila hawaasummaatiin hojjete keessatti ni kaafamu. Bulchiinsa gandaa dabalatee tajaajila anniisaa elektirikii akka argataniifis hojiiwwan gurguddoo damee misooma hawaasaaf dinagdee keessatti kan hojjechaa jiruu fi kan dirqama lammummaa isaa ittiin bahachaa jiru. Buufanni lafaa Mojoo dargaggoota naannoo kanatti argaman 500 ol carraa hojii dhaabbiidhaan akkasumas immoo 600 ol carraa hojii keessatti hojiiwwan gumrukaa fi kanneen biroo irratti bobbaasee dargaggoota 1,000 oliif carraa hojiitis kan uume. Ammas hamileen itti xiqqaata. በድጋሚ ኦቤን ቴሌቪዥንና የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በጋራ ያዘጋጁት የበዓል ፕሮግራም ወደ እናንተ መድረሱን እንደቀጠለ ነው። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት በተለይም ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር ለበርካታ ተቋማት ምሳሌ የሆነ ስራ እያከናወነ ይገኛልና አንድ ጊዜ ሞራል ይገባዋል ለተቋሙም ለሰራተኞቹም እንዲሁም ለአመራሮቹ። በተለይም ከሞጆ ደረቅ ወደብ ግንባታ ጋር ተያይዞ ስፍራውን ለለቀቁ አርሶ አደሮች በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ከማድረግ አንጻር የሞጆ ከተማን የተለያዩ መሰረተ ልማቶች
ከማስፋፋትና ከመደገፍ አንጻር እንዲሁም ትምህርት ደግሞ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ትውልድን ከማነጽ አንጻር ትልቅ ሚና አለውና 2 የኢፋቦሩ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ ለሞጆ ከተማ አስተዳደር አስረክቧል። ከዚህም ባለፈ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተሰራበት የሚገኘው የአረንጓዴ ልማት አሻራም እንዲሁ በሞጆ ከተማ በስፋት እንዲከወን ትልቅ ስራ እየተሰራ ይገኛል። በተቋሙ አማካኝነት ከሞጆ ደረቅ ወደብ በቅርብ ርቀት ላይ የሚገኝ ጥብቅ ደንም እንዲሁ እያለማ ይገኛልና አጠቃላይ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከመደገፍ ባሻገር ተቋማዊና ሀገራዊ ተልእኮውን ከመወጣትን ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነቱን በተለያዩ ዘርፎች እየተወጣ ይገኛልና ሌሎች ተቋማትም ከዚህ ተቋም ምሳሌ ልትወስዱ ይገባል ለማለት እንወዳለን። ለኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት አመራሮች ትልቅ ክብር አለ። Gello male gello ormin sirbu kerro male gello male gello ormin sirbu kerro male ilman tabanna bagatti singe ko arjo male horro male ko barra finiriye kerro male gabamba indamma ko wofi bobesu male mal bobati walidi addan nu basu male Odesitu malfidi Ojimate ngabamiti Buna bitanna male Odamate nabamiti Ittin guddanna male Hada fira koya male asanjira male hada loti male atankoti hada biya sifaniya gabamba indamako arjo male horro male kobar finiriye kerro male gabamba indamako arjo male horro male kobar finiriye kerro male come some balbala si baase tanna boron si tasaase kaasi dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyoo keetti matte qarree kee haddatte na wajjin galuu wayyaa balbala si baase boron si tasaase kaasi dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyoo keetti matte qarree kee haddatte na wajjin galuu wayyaa balbalaan si baase tan boron si tasaase kaasi dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyoo keetti matte qarree kee haddatte na wajjin galuu wayyaa balbalaan si baase tan boron si tasaase kaasi dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyoo keetti matte qarree kee haddatte wajjin galuu wayyaa harka koos na hooksisa miilla koos na hooksisa gatii waa sirraan qabu keetumaaf na boossisa durba durbummaan raasa qeerroo maddiituu raasa gadee sodaanneen teenyu kottu sittana saasa balbalaan si baase tan boron si tasaase kaasi dhabsiisa qalbii kee dhabuu manna hayyoo keetti matte qarree kee haddatte na wajjin galuu wayyaa come
qalbii kee dhabuu manna ayyoo keetti maddee qarree kee hadhattee wajjiniin galu wayyaa shurrubbaadha hattee wajjiniin galu wayyaa waan aadaan faayyamtee wajjiniin galu wayyaa wandamoo uffattee wajjiniin galu wayyaa waan aadaan faayyamtee wajjiniin galu wayyaa shurrubbaadha hattee wajjiniin galu wayyaa waan aadaan faayyamtee wajjiniin galu wayyaa 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 Hayyee daawwattoota keenya waltajjii irraa buunee iddoon itti argamnu kun immoo buufata lafaa Mojooti. Buufanni lafaa Mojoo immoo meeshaaleen kiiloomeetira 500 ol baaburaanis akkasumas immoo konkolaattota gurguddoodhaan Jibuuti irraa fe'amanii gara buufata kanaatti dhufan iddoo itti buufamanii abbaa taayitaa gumruukaa fi akkasumas immoo abbaa taayitaa qulqulleessa meeshaaleetiin sakatta'iinsi fi kaffaltiin erga raawwatamee fi booda gara iddoowwan barbaadamaniitti kan isaan raabsamanii kana keessatti namoonni carraa hojii dhaabbata lafaa Mojoo kanaan argatan gara 500 keessa dargaggoonni hedduun immoo hojiiwwan meeshaalee kanneen koontiinerarraa buusu akkasumas fe'uudhaan asittis kan carraa hojii argatan jechuudha. Akka fakkeenyaatti televezyiinii dhumti isinitti nu daawwattan kuni biyya alaati akkamitti gara biyya keenyaatti gala buufata Jibuutiitirraa wadabarraa ka'ee hanga dhufee buufata Mojoo ga'utti buufata Mojoo erga ga'een booda immoo haala kamiin koontiinerarraa bu'ee sana booda gara iddoowwan daldalaa barbaadamanitti geeffamaa kan jedhu dargaggoota wajjiniin turtii taasisuuf deemna። ተመልካቾቻችን በድጋሚ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። አሁን ደግሞ ከመድረክ ወርደን እዚህ ሞጆ ደረቅ ወደብና ተርሚናል ተገኝተናል። ቀደም ሲል በተለያዩ ምስሎች እንደተመለከታችሁት ከጅቡቲ ወደብ ተነስተው እዚህ ሞጆ ደረቅ ወደብ የሚደርሱ የተለያዩ ገቢ ምርቶች በባቡርና በመንገድ ትራንስፖርት አማራጮች ገቢ ምርቶችን የጫኑ ኮንቴነሮች የሚራገፉበት አስፈላጊው የፍተሻና የክፍያ ስርዓት የሚካሄድባቸው ከገቢዎችና ጉምሩክ የሰነድ ማጣራት ጭምር ጋር ተያይዞ ማለት ነው። በዚህ በኮንቴነር ውስጥ ምርቶች ይከማቻሉ። አስፈላጊ ፍተሻና ክፍያ ከተፈጸመባቸው በኋላ ወደ የእቃዎቹ ባለቤት የሚሰራጩበት አካባቢ ነው የምንገኘው። እቃ በማውረድና በመጫን የተሰማሩ ሁለት ቡድኖች ለዛሬ ውድድር ያደርጉልናል። የተዘጋጀ ምርት አለ። እሱም በመጫንና በማውረድ ፉክክር ያደርጋሉ። አዝናኝ እንደሚሆን እንጠብቃለን። እኛም የዚህ ውድድር አካል ነን። ወደ አዳራሹ እናመራለን። Nagaadha akkam jirtu baga geessan ayyaan hojiin akkam baay'ee gaariidha. Wal dorgommii keenya ani jalqabna isaan abbaa murteeti meeshaaleen kunniin akkamitti buufamu seera maaltu hordofamuu qaba kan jedhu daawwattoota keenyaaf nuuf ibsa. Maqaan kiyya Biraanuu Yaadasaan jedhama. Seerri eegamuu qabu wanti guddaan seerota lamadha. Isaan keessaa inni guddaan yeroodhaan miini kuni konteenar keessaa bahee konteenaratti deebi'uu qaba. Karaa biraa immoo miini konteenara keessaa bahu seeftiin isaa eegamee nageenyi isaa eegamee bahee haaluma bahi sanaan itoo hin cabiin itoo keessaa inni hanqatiin deebi'uu akka qabudha. Malee irree addaan barbaadu jechuudha. Tashoo manaan dhiira waan ta'eef irree guddaan qaba. Hojiin humna yeroo hunda warra dhiiraatiif ta'anaan jechaa jira. Top lam sadi yugiri mona mona ድርድሩ ተጀምሯል።
ብራቮ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት ከጅቡቲ ወደብ የመጣው ምርት ከኮንቴነር ወርዶ እዚህ መጋዘን በዚህ መልኩ ተደርድሯል። እዚህ ደግሞ አስፈላጊው የዶክመንት ማጣራትና ክፍያ ከተፈጸመ በኋላ ወደ ባለሀብቱ ተመልሶ ነውና የሚገባው። ወሪዲቲ ዱርስኔ አንስታፍ ጎኔ ጅሮኪልሞ ሜሻ ኮንቴነር ራ ገረ መነኩሳ ከሰት ዱርስኔ ገልችኔ ጅራ አመሰ ከተይን ሲበርባቹ ሰከስመስ ረጋም በርባደሙ ቁልቁላዬ አመሞ ገረ አቦቲ ቀቤኛቲፍ እዶር አብሰሙት ጌሱፍ ታና ገረ ኮንቴነራት ከንዴብስ ኑታ አመስ ዱርሳ ጅራ ከሊት አኑ ፊስሞ ጨራ ጋሪ ገሬ ከኛ ፈዋ ገረ ዱርጎሚት ድናቸው ጅራም ከን አለት ፈሙስ ከን አቸስ ደብ ፈሙስ ነቃብለሽ ሰጋሌን ከያከ ድራቲ ስነሪያ ግደነ ባየ ውልፋታ ተውለገሩ ያለጅ አከመንቶ ነው ስንራ ደጎሜ እንዴት ነበርኩኝ? አሪፍ ነው ጋሪ እንዴ ጅሮ ወጂንሳ ሰዓቲ ከነመ ከሰት ደፈኒ ጥሙሩ ቀቡ ሰንራንሞ ሴራንካ አሙ ለከንቀቡ ወጂንሳኒ ባየ ደብሲ ሳዳ ኢሳኒ ወራ ገም ኦጉማ ሳኒቲን ገሄ ሳኒ አሻራ ሳኒ ቢያፍ ጉማቻቲን እጅራናስ ቡፈታ አሞጆ ከሰቲ ገለተቱ ሲኒፍ መላ አያና ጋሪ ሲኒፋው ገለቶማ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውድድሩ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ይሄ ተዘግቶ የነበረው ኮንቴነር ተከፍቶ ወደ መጋዘን ደረደርን። ከመጋዘን ደግሞ አውጥተን እዚህ መልሰን ቆልፈናል። እንግዲህ የኛ ቡድን ነው መጀመሪያ የጨረሰው ብለን እናምናለን። በእውነቱ የነዚህ ወጣቶች ላብ ለሀገር ትልቅ አሻራና አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው። ለዚህም ክብር ይገባቸዋል። በዚሁ አጋጣሚ እኛም ለነሱ መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆን እንመኛለን። ውጤቱን እንግዲህ ከዳኞች ነው የምንጠብቀው። አሸናፊ ነን ብለን እናስባለን። የውድድር መስፈርታችን አንድ 5 ነገሮችን ይዘን ነበር ስንመራ የነበረው ውድድሩን። አንደኛው የሰው የሰዓት አጠቃቀም ነው። ሁለተኛ የሌአውት የሚደረድሩበት ቦታ እና ኮንቴነር ውስጥ ደግሞ ሲገባ እንዴት መደርደር እንዳለባቸው ህጉ የራሱ ህግ ፕሪንሲፕል ስላለው የአጓጓዝ ሁኔታ፣ የደንብ ልብስ እና የበር መክፈት የራሱ ህግ ስላለው ኮንቴነር በር እንዴት ይከፈታል የሚለው በዚህ አንፃር ለማወዳደር እና አሸናፊውን ለመለየት ጥረት ተደርጓል። ተቀራራቢ ውጤት ነው ያስመዘገቡት። በዛ መሰረት አሸናፊው ማህበር ዲቲ dorgommichi akka argitan fakkaata gareen diitii injifanneeti kan jiru seera hunda guunnee kan abbootiin murtee kaasanii isaan akkanatti ashaaraa isaanii gahee isaanii biyya isaaniitiif kan isaan bahaatiin jiranii turtii asitti taasaa ture asumatti goodamnee waltajjii irratti immoo wal argina ayyaana gaarii nufaana tura ayyaana gaarii ስኒፋ ታው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ውድድሩ የተከታተላችሁትን ይመስላል። ምን ያህል ፈታኝ እንደሆነ ተመልክታችኋል። ተሸንፈሃል በአማርኛም እየተናገርክ ሽንፈቱ እንቀበለዋለን። ሽንፈቱ ግን ሁሉም አሸናፊ ነው። ምክንያቱም ስራው የጋራ ነውና ሁላችሁም አሸናፊዎች ናችሁ። ክብር ይገባችኋል። ለሁላችሁም መልካም አዲስ ዓመት። ለተመልካቾቻችንም በያላችሁበት መልካም አዲስ ዓመት እየተመኘን ወደ መድረክ እንመልሳችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። አያና ጋሪ